Deep Sound 27.6 FM, your anytime radio best friend. Let's tune in and get the sound from all around. It is time the stories are found. Hi fam, this is Nathan and Graciela speaking, and welcome to the very first episode of If Sound. Hai fam, jadi pada episode pertama ini kita bakal ngomongin tentang topik yang relate banget nih pasti buat kalian semua. Apalagi buat anak-anak pindahan sekolah baru atau anak-anak SMP yang baru naik SMA. Yoi dong, karena hari ini tema kita adalah adaptasi. Dan sesuai judul kita yaitu jenjang baru, sekolah baru, adaptasi. Yes, bener banget nih. Pasti adaptasi tuh susah banget buat banyak orang. Walaupun di lingkungan yang bagus kayak gini nih, kayak IPK nih, udah gak ada senioritas, lingkungannya nyaman, terus orang-orangnya friendly semua lagi. Tapi adaptasi tuh masih tetap susah, ngerti gak sih? Jadi makanya, in this first episode, kita bakal provide kalian with tips, cerita-cerita, sama vibes-vibes yang positif. Yes. Ya. Coba ceritain dulu dong. Oke, iya. Tentang Nih, adaptasi. dengar ya. Pas hari pertama gue sekolah, itu tuh gue grogi banget, gue nervous banget. Sampai malam sebelumnya, itu tuh gue hampir gak tidur. Soalnya gue kepikiran kayak maksudnya, aduh hari pertama nih pasti banyak anak-anak baru, gue bakal punya temen gak ya? Kayak gitu. Tapi emang dulu sekolahnya bukan di sini? Gue dulu IPK. Ya gue ada teman, tapi maksudnya gue takut beda kelas. Kalau beda kelas kan gue harus adaptasi sama kelas yang baru juga. Tapi akhirnya lu punya temen kan? Akhirnya gue punya temen lah. Gue dulu pertama kali pindah ke sini because I was actually an international kid. Iya. So I had to adapt to a lot of new things, including kayak languages sama kayak kurikulumnya beda lah. Iya. Dan waktu itu kan MPLS kan, jadi kayak event kayak pengenalan diri, introduce yourselves, terus kayak explore the school gitu, kayak fasilitas-fasilitasnya. Dan waktu itu tuh lagi istirahat kan, and we were all sitting down eating. Dan gue lihat ada dua anak baru juga, they were sitting down, terus ada anak IPK nih, mereka lagi cerita-cerita gitu, jadi kayak I don't know, I want to miss this opportunity, right? So gue ambil bangku, gue duduk di sebelah mereka. Lo langsung tarik bangku gitu? Iya, gue langsung tarik ambil bangku, gue nggak peduli nih, karena kayak ya udah gue anak baru gitu kan, jadi kayak whatever. Gue ambil bangku, taruh gitu, and I sit with them, and I talk with them, and I introduce myself. Hi, my name is Nathan. Blah 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 blah. And you know mereka berdua itu siapa? Siapa? Dimitri and Lev. Hah? Ya. Serius ketua OSIS? Iya. Sama ketua divisi? Iya. Divisi kita lagi? Divisi kita lagi. And dari situlah gue kenalan sama anak-anak IPK perlahan-lahan, karena kan waktu itu dari satu anak IPK ke anak IPK lain, and I make friends with everyone. So I guess that's what you gotta do. Like you gotta do something to stand out. You know what I'm saying? Was it like awkward? Kayak awkward gitu? I mean, it was kind of awkward, but like Sih. it's fine, guys. Yeah. Kayak, lu kalau mau kenalan sama orang lain, apalagi kayak baru kenalan gitu, ya nggak apa-apa awkward dikit. Yang penting kayak, karena kan you cannot, lu nggak bisa di sekolah tapi nggak ada temen gitu. Everyone needs friends, karena kita kan makhluk sosial kan, jadi kita butuh temen gitu. Oke. Tapi justru momen-momen awkward kayak gitu sih that we can look back. Biasa tuh momen-momen awkward kayak gitu tuh we become like closer to them. Jadi tuh we can look back to those memories yang awkward. Kayak misalnya, woi inget gak pertama kali kita ketemu, aduh ngakak banget sumpah kayak gitu. Yeah, of course, and everything like that is important, right? But anyway, let's move on to the important part of this podcast, okay? Cila, kasih tahu dong tips-tips lu apa buat teman-teman kita yang lagi berusaha untuk mengadaptasi gitu. Oke, ini tips pertama dari gue ya. Jangan takut buat nyapa duluan. Like don't be scared to go at them first. Like I mean, you gotta at least do something. Kalau lu misalnya takut kayak gitu, ya lu gak bakal punya teman. Justru mereka yang nungguin lu buat lu nyapa duluan. Ngerti gak sih? You know what? Funny story actually. Jadi kan MPLS nih hari Senin kan. Jadi kayak hari Jumatnya itu, gue pergi sama teman-teman SMP gue nih. Dan ternyata teman-teman SMP gue yang dulu kenal sama beberapa anak IPK. Dan karena dulu mereka SD-nya bareng gitu, tapi pisah. Pas SMP? Iya, pas SMP pisah gitu.
Nah pas gue badmin, gue ketemu tuh ada 2 anak IPK yang katanya namanya nggak boleh di spill di sini, jadi kita pakai nama samaran aja. Yang cowok kita kasih nama Jonathan. Jonathan, okay. Yeah, I guess. And cewek kita kasih nama Samantha, okay, why not? Jadi gue main badminton and I saw them. Yeah. I'm like, hi, what's your name? And they introduce themselves, right? Tapi gue nggak terlalu dekat, kayak cuma basa-basi doang. Dan gue lanjut main badminton. And then pas pertama kali masuk IPK itu kan langsung upacara ya. And I gotta tell you guys something, okay? And it's kind of embarrassing, tapi gue dulu bener-bener nggak tahu cara ngikat dasi. Dan itu Gue juga sih sampai sekarang justru. Sampai sekarang, iya, oke. Gue malas belajar jujur. gue nggak bisa ikat dasi dan Iya. karena upacaranya udah mulai, gue terpaksa dong harus cari tahu how to tie a tie, you know? Lu takut ya kalau nanya gurunya? That's gonna be awkward as hell. Iya. Dan pas gue masuk kelas, gue ketemu tuh sama si Jonathan, right? So I put down my bags and I'm like, yo bro, your name is Jonathan, right? We met at the badminton. blah, blah, blah." Jonathan. The Jonathan. Dan he offered to tie my tie, you know. Jadi kayak dia ikat dasi di meja, terus dia kasih gue. Dan waktu itu abis upacara, gue langsung ajak ngobrol dia lagi, karena kan emang sekolah baru, so I gotta make as much friends as possible, you know, as soon as possible. Jadi gue sokapin aja kayak, lu hobi lu apa? Lu suka ngapain? Lu suka nonton nggak? Bla bla bla. Terus kayak gue tanya tentang kayak pelajarannya, terus kayak guru-gurunya gimana gitu. I can feel how awkward it is pas lu nanya dia suruh iketin dasi lu. I mean, you gotta do what you gotta do to survive. Iya sih, you here, gotta know do what what I'm you saying? gotta do. If my tie wasn't tied, I would have been like kayak di barisan spesialnya kan. Oh iya, di barisan buat Iya, anak-anak yang yang- mau iya. yang barisan yang Ya, I nggak get pakai what you dasi mean. gitu. Oke, tips kedua dari gue, jangan. Tips kedua dari gue apa ya? Sabar gue mikir dulu. Oh nih, tips kedua dari gue itu tuh lo harus ikut banyak eskul. Gak perlu banyak juga Right. sih, sebenarnya 1 juga cukup. Tapi melalui eskul itu tuh lo jadi lebih gampang adaptasi, ngerti gak sih? So you can find people yang interestnya sama kayak lu, yang jadi sedikit, vibes-nya tuh ya. sama, gampang buat cari topik. Kayak contohnya ya, lu suka misalnya basket, lu tinggal ikut eskul basket, pasti nanti lu ketemunya anak-anak yang suka basket, jadi lu gampang just to strike up a conversation gitu. Sama kayak misalnya lu suka gambar, lu ikutlah eskul seni rupa gitu. Lu emang ada school? Enggak, tapi emang anak kelas 10, kan gue masih kelas 10 nih. Anak kelas 10 diwajibkan buat ikut eskul pramuka. Dan Pramuka menurut ya? gue Oh, tuh iya. itu juga oke banget sih kalau lu mau adaptasi. Soalnya lu dibagi jadi sangga-sangga gitu. Jadi tuh Iya. kalau lu eskul pramuka, lu gampang kayak komunikasinya. Soalnya kan itu sangga-sangganya kan bukan per kelas. Jadi tuh semua satu angkatan gitu digabung. Bukan satu angkat. Satu angkatan itu satu angkatan. Oke. Gue dulu pramuka ya. Lu udah camping belum sih? Belum. Gue camping Tanggal berapa sih? katanya sih Mei ini, tapi nggak Mei? tahu tanggalnya ganti-ganti. Ada yang bilang Mei, ada yang bilang Februari, nggak tahu ah. Tapi oke. bentar lagi sih pasti. Gue dulu pas pramuka ya, kita kan dulu ada 4 kelas tuh ya, dan pramuka kan ada beberapa sangga gitu. Iya. Di sangganya gue, yang sekelas sama gue tuh cuma 1 orang. Dan membernya sisanya yang lain itu Jadi dari you were like 10-1, 10-2. alone dan man 10-4. gitu? Yeah, I was like with this other friend, tapi yang lain tuh kayak bukan di kelas gue deh. So naturally, I have to like get Ajak to know ngobrol, them, iya. you know? Kayak gue harus sokapin mereka, karena mau nggak mau kita nanti camping, kita satu tenda bareng, kita semuanya bareng gitu kan. Lu pinsa? Enggak, Oh. Pinsa waktu itu siapa ya? Ada lah ya, tapi bukan di kelas gue. Dan waktu itu ya udah gue kayak coba kan sokapin gitu, kayak nama lu siapa, terus kayak I get to know them, I get to know like what they're good at. Terus pas camping, kita kan camping kan waktu itu ada aktivitas bareng. Jadi kita tahu tuh yang jagonya ini, ya udah yang jagonya itu gitu. Dan kita waktu itu ada masak-masak bareng juga. Ngerti. Oke, lanjut ya, tips ketiga dari gue. Itu tuh don't be too hard on yourself. Jangan terlalu keras sama diri lu sendiri. Adaptasi tuh gak bisa dipaksain, bro. Kayak if you're in a new environment, ya it takes time to adapt there. It takes time buat lu perkenalan sama banyak orang. Kayak gue aja, ya pas awal-awal gue masuk SMA, gue gak langsung adaptasi. Walaupun gue orangnya ekstrovert banget, terus sering sokapin orang gitu. Tapi tuh gue tuh gak langsung kenalan sama semua orang juga. Butuh waktu sebenarnya lumayan lama tau. Kayak 1 bulan 2 bulan ada baru gue kenal satu angkatan gue justru.
Dulu ya, waktu itu gua baru kenalan sama kelas gue doang. Kayak satu kelas gue baru kenalan. Sedangkan kayak kelas-kelas yang sebelah itu gue kurang kenal. Tapi kayak it's fine, you know, kayak everyone has their own pace, everyone has their own time. Dan it took me like 1 semester untuk kenalan sama semua orang. Dan bahkan di semester 2 itu nggak bener-bener 100% semuanya, kayak ya ada beberapa tapi kayak nggak semuanya gitu. Baru naik kelas 11 baru gue bener-bener kenal sama semua orang. Masa? Iya. Masih? Iya. Lama banget loh. Because Itu kayak 2 semester. some of the people kayak they don't wanna like open up themselves, you know. Oh iya, I get what you mean. So like yeah, and I don't know them, but like I know their names. I know like okay, they're like this. Tapi they're lu like gak kenal that. kayak dalam gitu ya? Gue gak kenal dalam gitu. Gue juga sih sebenarnya sekarang. Kayak maksudnya gue gak kenal semua orang secara dalam. I just know them, tahu namanya. Tahu namanya. Iya. Okay, but you have a lot of friends, right? I guess, iya. Iya, I guess. Kakak aja sokap mulu. Tapi memang sokap tuh perlu sih Yeah, sebenarnya. actually, you know what? Sokap is penting, guys. Iya. Sokap itu perlu, apalagi kayak kalau lu mau adaptasi, lu harus sokap. Right? Iya. You have to be brave. You have to be like in their faces, you know, like Yeah. hi, my name is this, Yeah. and don't be afraid because like it's fine, it's Yeah. normal. Oke, one last tip from me ya, ini dari gue From doang. you. Ya from me, itu just always be yourself. Don't change yourself supaya lu lebih bisa disukain orang gitu. Lu harus ya stick with your prinsip, just kayak lu harus jadi diri lu sendiri. Lu jangan cuma ngubah-ngubah diri lu cuman karena lu mau temenan sama anak-anak populer, kayak gitu. That Do you have makes any sense. experience in that? I do not have any experience on that personally. Tapi gua ada kenal kayak beberapa teman. Gue juga gua kenal yang- banyak orang kayak gitu sih. Yang karena mereka satu circle sama ini, mereka jadi kehilangan jati diri gitu kayak. Iya. Karakter mereka jadi kayak berubah lah, yang dulunya gini sekarang berubah gitu, udah nggak Iya. lagi, or like they change, you know. And like change is good. Kayak Yeah, change is misalnya good. gue dulu males, SMP gue tuh malas banget dan karena gue di circle yang baru di sini, gue tuh jadi kayak terpengaruh gitu, jadi kayak karena teman-teman gue semua kayak rajin, kayak everything on time. I was like, okay, I gotta be like them, you know. Karena kalau nggak gue ketinggalan nih. Ya udah, gara-gara itu gue jadi kayak rajin, gue jadi kayak kerjanya on time. I have a better time management now, you know. Change is good, tapi if it's like a negative thing, it's Yeah, bad. change for the better, not for the worse. Iya. Jadi Sheila, dari tadi kan lu mulu Iya, kan, ya? iya, iya. Jadi sekarang giliran Gantian gua lu, dong. ya. Oke. Jadi tip gua yang pertama Yeah, adalah first step. kalau mau adaptasi itu you have to step out of your comfort zone. Definitely, Yeah, definitely. that is important. Yeah, very important. Karena kalau lu nggak step out of your comfort zone, you're not gonna get anywhere, right? Exactly. You can't just sit there with your black hoodie, playing your laptop. Kasarnya you're gonna be a loser your whole life. Okay, loser is a strong word. Yeah, but like still. yeah, you gotta socialize. Yeah. You gotta like make friends. You know, you gotta like step out of your comfort zone. You know, you gotta network, and that's really important. Iya. So dari tadi kan gue yang cerita nih, sekarang giliran lu dong cerita Aduh, cerita gue udah malu ya. tentang comfort zone. Comfort zone. Ya. Dulu pas sekitar gue kelas 8, kelas 9 gitu. Ini ya masa-masa abis kita online gitu. COVID. Ya, after COVID. Yeah. I was kind of kayak introverted gitu, and I was always kayak di dalam comfort zone gue gak berani keluar dari comfort zone gue karena gue takut fear of being judged gitu, ngerti gak sih? No, my hair was super short, rambut gue pendek banget, terus I always wear a hoodie in school, terus Like, hoodie-nya gak super pernah. short like Dora. No, shorter, like I'm not Shorter kidding, than Dora? shorter, Like- iya. Sumpah, terus habis itu tuh kayak gue selalu pakai hoodie-nya tuh yang warnanya gelap-gelap, ngerti gak sih? Oh. Iya, jadi tuh I didn't really have much friends back then. Tapi lama kelamaan, like I got used to environment. Ya, kata lainnya gue udah mulai adaptasi lah dari sekitar gue Adaptasi. gitu dan sekitar gue. Terus tuh lama kelamaan pemikiran gue juga udah mulai berubah. Like, I gotta step out of my comfort zone. so you Gue got harus mature. berteman. Ya, I got mature. Okay. Iya. Tapi what made you step out of your comfort zone? Did like your parents tell you to do it? or, No, I think it was just as time goes on. Like, as time goes yeah. on, as like your mind matures. and Iya, all that iya, stuff, iya. like, I Kayak gotta maksudnya, stop doing this. I need to care about myself, bro. Iya gitu. Ya karena make sense sih. Iya, Karena kotakan. dulu tuh kayak
mami sama papi kan suka bilang kayak jangan gini ya, jangan gini ya. Iya. Terus kita dulu kayak apa sih mami sama papi gini mulu gini. Tapi sekarang kayak now that we're here, now that we're in high school, Yup. it makes sense. It's like Iya. okay, yeah, that makes sense. My mom and what my dad told me, that makes sense, you know. Iya. That's true. Okay, so second tip from me. You gotta be friends with every single person, and I'm not talking like people your age. Lu harus kenalan sama kakel, sama atkel, Harus sama luas ya? guru, sama security, CS. Semuanya kalau lu bisa kenalan, lu bisa temenin lah. Iya. Make sense? That's a good tip. Tapi maksudnya kalian jangan salah paham juga. Maksudnya jangan kayak paksa diri lu buat temenan sama semuanya juga. Iya. Tapi kayak usahain pergaulan lu tuh luas. Ngerti gak sih? Like So iya. a variety of people. You can't just be like in one friend group. Iya. You You can't be in one friend group. Iya. Lu kalau udah nyaman di satu friend group, lu tetap harus temenan sama yang lain juga. Guru juga sokap-sokapan Iya. aja. Guru-guru di sini kan baik semua ya. Iya. Jadi kayak diajak ngobrol aja. Kayak siapa tuh? Kayak siapa? Kayak Pak Eben. Iya. Kayak Bu Caya juga. Iya, Bu Caya juga. Lu temenan sama guru? Temenan ngobrol. Iya. Security juga? Security adalah ajak ngobrol. Iya, sering ya. bercanda gitu. Bercanda lah ya. Iya. Basa-basi. Basa-basi. Okay. And the final tip, guys. The most important thing is Yap. semua itu you have to revolve around God, guys. Iya, amen, bro. Put God first. Okay, whatever it is, whatever your challenge is, whatever challenge you may find, selalu ingat kalau Tuhan itu is with you. Okay? Yeah. God is with you. Never and leave He will God help for you anything. through everything. Okay, every Iya. single challenge. Iya. Okay, and I guess that's all for today's episode. Is it? Yeah, That's all? that's Okay, all. I that's think all that's for the end. today's episode. Ya, itu apa yang kita harus katakan di episode ini buat bantu kalian semua untuk adaptasi di sekolah. Yeah. Udah denger cerita-cerita dari Nathan, cerita-cerita dari gue. And remember, guys, kalian apa ya? Apa? Ya nggak usah malu-malu sih. Iya, Pokoknya nggak usah malu-malu buat kalau temen. misalnya kalian di environment baru, jangan malu-malu Iya. untuk tebar pesona. Iya, dan ini tuh bukan buat di sekolah doang. Adaptasi dimanapun, di tempat kerja Everywhere. nanti, Summer di camps, kuliah. whatever, Iya. man. New competitions, external school competitions, you know, Yeah. whatever, you know. You gotta be yourself, and you Yep. gotta do everything Iya. you can. Apa yang like what he said. Okay. Kita tuh makhluk sosial. Yeah, itu makhluk sosial. Okay. Yep. That's all for today's Episode, episode, guys. yeah, And bye. don't forget to tune in to the next episode. Peace out, bro. Bye. Let's tune in and get the sound from all around